Números capítulo 6, Numbers chapter 6. Y vamos a leer como texto ah, el verso 22 y 23. Numbers chapter 6, and we will read as the text verses 22 and 23. Y dice así: en el nombre de Cristo Jesús, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Numbers chapter 6, 22 and 23. And the Lord spake unto Moses, saying, speak unto Aaron and unto his sons, which were the priests, saying, on this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them. You may be seated, puedes tomar tu lugar. Aleluya, gloria a Dios. Yo pienso que, aleluya, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, se presentaba delante de Dios todo primogénito. Dice la Escritura: todo primogénito que abriere la matriz será presentado delante del Señor a los 8 días después de la purificación. Aleluya. Pero ese mandamiento era solamente para el primogénito, y la razón era porque en Egipto, si tú recuerdas la historia, en Egipto, cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, se llevó que Dios hiriera todo primogénito en Egipto. Dios hirió, en otras palabras, mató a todo primogénito en Egipto, tanto de las bestias como de los hijos de los hombres. Y es por eso que entonces Dios mandó que se dedicara a Él todo primogénito que abriera la matriz, dice la Escritura. In the Scriptures, the Old Testament, we read that all firstborn that openeth the womb, says the Scripture, all firstborn that openeth the womb was dedicated to God. Was dedicated to God. And the reason for that was because when God delivered Israel out of the bondage in Egypt, it took for God to smite the firstborn. That was, I guess you could say, that was a curse on the Egyptians, because Pharaoh refused to let God's people go. God can accomplish, brothers and sisters, what He wants in our lives. I want you to know that. God can accomplish. We are created for God. We are each and every one of us, we are created for God, for His purpose, for His glory. God does not create anybody and like the roll of a dice, and He says, go into this world and see how it goes. See what you can make of yourself. See what you can. That's not God's plan for us. God has created us for Himself. We belong to Him. This little girl, this baby belongs to Him. I know that my daughter-in-law and my son had everything to do with this little girl coming into this world, but she belongs to God. She belongs to God. They need to know that. And she is for God's glory. And so the same is true for the rest of us. The same is true for the rest of us. Nobody is a free agent. Like the way they say here in this world, right? There's free agents in this world, right? That means that those are men, usually men, and we're talking about like in football, that they can decide who they're going to go, where they're going to go. Well, with God, there are no free agents. We don't decide where we're going to go. We don't decide what we're going to do. He has all that already determined for us. And it is our job to find out what it is and walk therein. Anyways, the firstborn was presented before God.
and I know that, and I love this name, Raylan Grace Ordóñez is created for God. She's created for God. And God put her in Joey's and Lorraine's care. That's the way it works. That's the way it should be. That is the model that we have in God's Word. He will put that child in their care, and He is expecting for this couple to raise her up in the knowledge, in the love, and admonition of the Lord. They have a responsibility like the rest of us. We all have a responsibility as to how we are going to raise our children. All of us. And the model, the design is in God's Word. You know, we don't, for us to say, I'm going to raise my children to the best that I can, and we're leaving God out of the picture, you might as well not even say anything. You know, because as far as God is concerned, what it takes is His biblical principles to raise up a child. The right and proper way to raise up a child is according to biblical principles. The scripture speaks of that we inherited from our parents. How does it say? It uses the word conversation, which means the how we live. We inherited from our parents how we live. And if that way isn't according to the scriptures, then it's not right. It's not right. And I know, especially the before our generation, the parents before our generation, they raised children to be morally right, to be respectful, and it should be that way. It should be that way. But that is necessary. But you cannot leave out the spiritual. You cannot leave out. We cannot leave out God's way. We can't. It's not enough that I teach my children to be morally upright. It's not enough that I teach my children that they should respect, that they should have respect, that they should know how to respect, that they should be polite. It's not enough. It's not enough. It's good and it is necessary, but it's not enough. We need to teach them the ways of the Lord. That will produce a complete being. You address the spirit, the soul, and the body. You and I can address the body, the physical needs. You and I, by teaching them to be morally upright, to be polite and respectful, that can be applied to the soul. But to be spiritual, only biblical principles can do that. You and I can't do that. Now, we can teach them because we receive them from God, and then we can teach them to our children, but on our own, we can't do that. Esta niña, mi nieta, gloria a Dios. Amen, aleluya. Es de Dios. Esta niña es de Dios. Mi hijo y mi nuera tienen cargo. Dios se las ha encargado a ellos para que la críen. Pero esta niña es de Dios. Es Dios quien la crió. Es Dios, y cuando digo que la crió, que cuando esta niña estaba en el vientre de su madre, fue Dios. Nunca te has puesto a pensar tú, ¿cómo es que un bebé se desarrolla en el vientre de su madre? ¿Quién le da orden a ese proceso? No es algo que sucede, como dicen algunos, espontáneamente. Es la mano de Dios. Y lo leemos en las Escrituras, que es la mano de Dios que se encarga, que lleva a cabo el desarrollo de esa criatura en el vientre de su madre. Es la mano de Dios. Aunque tú lo sepas o no lo sepas, aunque tú lo creas o no lo creas, es la mano de Dios en el vientre de la madre que trae a cabo todo detalle. Amén.
El que dice la Escritura habla de tendones, que Dios los formó. Dios es el que forma los nervios, la carne, el hueso. Dios es el que pone en ella su mente. Es Dios que, mientras que mi nuera estuvo embarazada con esta niña, Dios estaba obrando en su vientre. Amén. No es cualquier cosa. Yo sé que no lo consideramos, pero no es cualquier cosa. All this time that my daughter-in-law was pregnant with this child in her womb, God's hand was working in her body, bringing, perfecting this child, creating this child. It was God's hand. I don't know if she ever thought about that. I don't know if anybody ever thinks of, I'm sure there are some that think about this, that as you are carrying that baby, the women, as you are carrying that baby in your womb, that it is God's hand at work. It is God's hand. We don't think about this. We just think it's a process. There's a process that's going on. It is God's hand. That process is brought about by God's hand. No sé qué tantas de ustedes darán pensamiento al hecho de que cuando tú traes un niño en tu vientre, que es la mano de Dios que está desarrollando el proceso para criar a esa criatura. Amén, gloria a Dios. Es la mano de Dios obrando y se lleva 9 meses, ¿verdad? A veces más, a veces menos. Dios lo podría, ¿se tarda tanto así Dios para hacer una criatura? Pues, obviamente que el plazo de tiempo que Dios le da es lo que es necesario, por cualquiera que sea la razón, pero es necesario. Y llega la criatura, y yo creo que es correcto traer a la criatura delante de Dios. Dios la hizo. Dios la hizo, solo que Él sabe que Raylene Grace Ordóñez ya está presente en este mundo. Él sabe, pero yo creo con todo mi corazón que sí es correcto venir delante de Dios y presentarla delante de Él y reconocer que esta criatura es de Él. Señor, aquí está lo que me diste. Yo sé que es tuya. Y pides que Dios la reconozca y pides que Dios la bendiga y pides que Dios sea con ella todos los días de su vida. I believe that it is right that when the baby is born, that the baby should be brought to God's house and presented before the Lord. I believe that is right, that it should be done. We know, God knows that Raylene Grace Ordóñez has arrived into this world. He knows that. He created her. And he finished the work, and then the baby made her debut into this world. And I really believe with all my heart that it is right, that it is necessary, that it is right, and that it is proper that her parents bring her to God's house and present her before the Lord. And thank God for this child. And ask God for grace so that they can raise her in the admonition of the Lord. Hallelujah. God, the text that we read concerning God's blessing. El texto que leímos que es concerniente la bendición de Dios. La bendición viene de Dios. Él es el que instituyó. Aquí lo leemos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Así los bendeciréis. Blessings come from God. You and I, we can wish a blessing for you. We say, God bless you. We can say, God bless you. But only because God has instituted a blessing. It is God. It came from God's mind, from His heart to bless us. And we read here the text that we read, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto Aaron and unto his sons, saying, on this wise, or
this is how you will bless the children of Israel, saying unto them. I did a little bit of research on this issue because I have to tell the truth, well, I didn't know. So I did some research, and I do have some notes that I'm going to read to you. Hice un estudio tocante de este asunto porque pues yo no sabía. Solo que hice un estudio y tengo unas notas que voy a compartir contigo, algo que leí y lo voy a compartir contigo. Dice en el verso 24, Jehová te bendiga. Bueno, mira, primeramente, antes de decir eso, déjame enfatizar el 23. Before I go into the verse 24, there's something that I want to point out here in verse 23. That God has instructed the priests of that time unto Aaron and his sons how to perform the blessing. Because it comes from God, He is telling us how to do it. It's not something that that the pastor, that the priest decided, okay, this is what I'm going to do, and this is how I'm going to say it. No. It comes from God. You know what? Let me read a scripture to you. Deuteronomio 21. No tienes que ir para allá. Solamente quiero leerte. Deuteronomio 21. Igual ir el verso 5. Dice, entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Para bendecir. Uno bendice, uno no tiene una bendición que dar, hablando humanamente, porque yo sé que si tú estás necesitado y necesitas finanzas y yo tengo esas finanzas y te las doy, es una bendición. No estamos hablando en ese sentido. Dios es el que bendice. Dios, y si yo tengo algo para darte, es porque Dios me lo dio. No porque era mío para comenzar, es porque Dios me lo dio. Pero dice el escritor, y para bendecir en el nombre de Jehová. La bendición, hermanos, viene de parte de Dios. Por eso cuando se te da, nosotros aquí tenemos la costumbre, y no nomás nosotros, que cuando se acaba el culto se lee esta bendición a la congregación. Y por eso se hace. Porque Dios ha dado la autoridad para que el sacerdote o el ministro pueda bendecir. La autoridad viene de parte de Dios. Deuteronomy 21 verse 5. And the priests, the sons of Levi, shall come near. For them the Lord thy God hath chosen to minister unto him and to bless in the name of the Lord. So, if a minister, if a pastor blesses you, receive it. Give it credit because it comes from God. He is authorized by God to bless you. Understand this, brothers and sisters. He is authorized by God to bless you. Cuando un ministro, si el pastor te bendice, un ministro te bendice, acéptalo, dale crédito. Dale crédito, no digas, este hombre no sabe de qué está hablando. Porque tenemos esa tendencia de que hay gentes que no le queremos dar crédito. Hay gentes que sí les damos crédito, pero hay gentes que no nos parecen bien y no les damos crédito. Si el ministro, si el pastor, si el sacerdote bendice, es porque Dios le ha dado la autoridad para que bendiga. Acéptala. Dale gracias a Dios y acéptala. Dale un amén a la bendición porque viene de parte de Dios. Aleluya. Entonces vamos al 24. Turn to Numbers 26 verse 24. Números 6:24. Y dice, Jehová te bendiga. Así empieza. Jehová te bendiga. The Lord bless thee. You know, many times I've read this here or there in other places, and I would always think, does God back up those words?
talking about giving credit to the pastor or the minister that blesses you. Does God back up those words? Because you and I can speak things, but if God doesn't back it up, well, it's of no avail. Yo y tú muchas veces leímos aquí, Jehová te bendiga. Así empieza Jehová te bendiga. Y muchas veces he pensado yo, así que he leído aquí, oigo gente decir, Dios te bendiga. Y a veces pienso, yo he pensado, respalda Dios esas palabras. Y a lo que hemos leído, sí, lo que leímos en Deuteronomio capítulo 21, sí, Dios las respalda. Dios ha dado autoridad al ministro para que bendiga en su nombre, en su lugar. Y mira, ya dice, déjame leerte lo que traigo aquí. The Lord bless thee. Dice, Dios te bendiga. Si nosotros bendicemos a Dios, hermanos, nosotros bendicemos a Dios, ¿verdad? Si amamos a Dios, lo bendicemos. ¿Y qué impacto o qué hace la bendición de nosotros hacia Dios? La bendición de nosotros hacia Dios son solamente palabras. Lo bendicemos, le damos gracias, le decimos que lo amamos, cantamos de sus virtudes, pero son palabras. Nosotros no podemos causar que nada suceda a favor de Dios. Nosotros no tenemos esa clase de poder. La bendición de nosotros para Dios son solamente siempre palabras, una alabanza, un testimonio que glorifica su nombre. Es todo. Así es como nosotros bendicemos a Dios. Cuando Dios nos bendice a nosotros, es diferente. Es diferente. Cuando Dios nos bendice a nosotros, la cosa en tu vida cambia. La situación en tu vida cambia y siempre es para lo mejor. La bendición de Dios en tu vida añade. Trae lo que te faltaba, la bendición de Dios lo trae. Lo arrima a tu casa, lo arrima a tu persona. La bendición de Dios hay una escritura que dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es verdadera bendición. En otras palabras, no es temporal, no es por un ratito y luego para atrás a lo mismo. No hay pesar. No añade tristeza con ella. La bendición de Jehová, ¿cómo dije? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. The blessing of the Lord. There's a scripture, I don't know where it is now, I don't remember. It could be in Proverbs, but I'm not really sure. But anyways, the scripture says, it is the blessing of the Lord that maketh rich and addeth no sorrow with it. That is a true blessing. It maketh rich. It changes your circumstances. It changes your situation. It makes us rich. That is God's blessing. When God blesses us, He maketh rich. And then there is no sorrow with it. There is no sorrow. There is nothing to feel bad about. There is nothing after the blessing. There's nothing bad that's going to come after it. There is no sorrow. It maketh rich and addeth no sorrow. It makes you rich and it doesn't bring about any sorrow. That is blessing. I'm talking about the blessing that God has given us. Does it excite you? To know that you are blessed of God should excite you. Te excita a ti saber que Dios te bendice. Nos debería de excitar. Cuando te das cuenta que es la bendición de Dios la que te enriquece y no añade tristeza con ella, te deberías de gozar. Dios nos ha elegido para bendecirnos. ¿Luchaste? ¿Te afanaste para que Dios te eligiera para bendecirte? No hiciste nada. Crees en su Hijo,
Pero no hiciste, no te bendice Dios por ningún mérito. Nomás te bendice porque Él quiere, porque Él es Dios. Y esa es su naturaleza. Su naturaleza es bendecir. God has chosen us to bless us. Now, when I say God has chosen us, I'm talking about those that believe in His Son. Those that the scripture says, who hath believed our report? If you have believed the report, what's the report? The gospel. The gospel is the report. Do you believe the gospel? If you believe the gospel, you have been chosen by God to be blessed. And the blessing of the Lord maketh rich and addeth no sorrow with it. To be blessed of God is to be truly blessed. To be truly blessed. What did you do to earn that? You didn't do anything to earn that. And you know what? And that's good, because if it was up to us, then we would hardly be blessed, if at all. If it depended on merit, if God's blessing depended on merit, then if at all, if we would be blessed at all, it would be a little bitty blessing. But since it doesn't depend on us, it's not according to merit, then He's going to bless you according to the desire of His heart. That's how He's going to bless us. No es por mérito. La bendición de Dios no es por mérito. Si fuera, y qué bueno que no es por mérito, porque si fuera basada en mérito, si es que alcanzáramos bendición, fuera nomás una pequeña bendición. Pero no es por mérito. Y gracias a Dios por ello, porque eso quiere decir que Él nos va a bendecir conforme, dice la Escritura, a las riquezas que hay en gloria. Esa es una buena bendición. Aleluya. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. The Lord make His face shine upon thee. This is part of the blessing. Esto es parte de la bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esto esto es un significado, es lo que tengo aquí en esta nota. Esto es, semejante a el sol sobre la tierra. Es necesario el sol, ¿verdad? Este mundo para funcionar como debe funcionar, es necesario que reciba la luz y el calor del sol. Es necesario. ¿No te has fijado que cuando vas y compras matas al Home Depot, donde sea, hay matas que son para el sol y hay matas que requieren sombra? El sol es necesario. El sol es necesario. El rostro de Dios sobre nosotros es necesario, hermanos. Es necesario. Es necesario que Él, como dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Perdón. Dice el verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro. Es casi semejante al 25. El 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. En otras palabras, hay un beneficio, que es el rostro de Jehová resplandezca sobre nosotros, trae beneficios y los necesitamos. Necesitamos esos beneficios. Verse 26, the Lord lift up His countenance upon thee. And this is almost the same as verse 25, which says, the Lord make His face shine upon thee. The Lord's face shining upon us, brothers and sisters, is favor. There is a benefit to it. There is a benefit to His face shining
that the Lord make his face shine upon us. There is a benefit to that. We need it. And God is willing to give it to us. 26, bueno, sí, Jehová alce sobre ti su rostro. 26, the Lord lift up his countenance upon thee. Y dice aquí, déjame leerte como dice aquí en inglés. The Lord lift up his countenance upon thee. This is to the same purport with the former, and it seems to allude to the smiles of a father upon his child. That is what it is compared to. This is what it is compared to. To the smiles of a father upon his child, that the Lord lift up his countenance upon us is him smiling on us. Him smiling to us. Jehová alce sobre ti su rostro, lo acabo de leer aquí en inglés, se iguala a un padre sonriendo sobre su hijo o sobre su niño o sobre su niña. A eso se iguala. Dice la escritura, Jehová alce sobre ti su rostro. Y una cosa que no dije, que debería de haber dicho, something that I didn't say that I should have said, el modo que la palabra lee, no dice Jehová te bendiga. Y lo que esto quiere decir, hermanos, lo hace personal, lo hace individual. Es una bendición individual. No dice Jehová los bendiga. No dice así, dice Jehová te bendiga. Es Dios te está dando a saber, te conozco, sé que estás ahí y te quiero bendecir. This is something that I should have mentioned in the beginning and I didn't. Verse 24, the scripture says, and the Lord bless thee. And there is a point to that. It's not just words thrown together. We read in verse 23, and this wise shall you bless the children of Israel. What it means is, this is how you will bless the children of Israel. God took the time to give the words as to how it will be done. And it is important because it's individual. It's not a God bless all of you, God bless you all, goodbye. No, it's not like that. It is the Lord bless thee. The Lord bless thee. It is personal. God is making us aware that He knows that you sit there. God is making you aware. He knows where you sit. He knows where you live. At all times, He knows where you are. That's why the scripture says, God, the Lord bless thee. He is making it personal. He wants us to know that we are blessed individually. There's no room for, I wonder if He noticed me. I wonder if He knows I'm here. No, that's why it says, bless thee individually. Hallelujah. Now I'm going to touch in verse 24. Voy a tocar en el verso 24. Tocamos Jehová te bendiga. Dice, y te guarde. La segunda porción de la escritura dice, y te guarde. Aleluya. Quiere decir que te proteja. Es lo que quiere decir. Jehová te bendiga y te guarde. Sí, el cuidado que Dios tiene por nosotros, hermanos, es, y hacía mucho que no lo mencionaba, esto nos lo enseñó el hermano Adán, es constante y abundante. Ese es el cuidado que Dios tiene por nosotros, es constante y abundante. Por eso la escritura dice, Jehová te bendiga y te guarde. Te guarde. Te va a bendecir, va a añadir a tu vida cosas que necesitas, las va a añadir a tu vida, las va a traer a tu vida. Lo que tú necesitas, Él lo va a traer a tu vida. Te va a bendecir. Te va a dar más. Bendición, hermanos, no es nomás lo que necesitamos. Una bendición es más de lo que necesitamos.
Es es lo que quiere decir una bendición más de lo que necesitamos. Y nos va a guardar, nos va a proteger del mal. Nos va a proteger del mal. Todo esto, hermanos, como todas las cosas, como toda la palabra de Dios, solamente va a ser efectiva si la creyes. Solamente va a ser efectiva si le das un amén, si la consideras. Ese es el único modo que va a ser efectiva. De otra manera, no es efectiva. Tú tienes que tomarla. Dios te habla, Dios te dice lo que Él quiere hacer, lo que Él va a hacer, pero solamente va a suceder si tú lo aceptas, lo consideras y le das un amén, lo esperas. Si no lo esperas, aunque Dios lo quiere hacer, aunque es cierto y Dios lo quiere hacer, pero si tú no lo esperas, si tú no lo recibes y no lo esperas, no va a venir. Verso 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Verse 25, the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. And be gracious unto thee. It's speaking of Him forgiving our sins. That's what He's talking about. That's what it is talking about. That He will forgive our sins. I mean, is that not a blessing? Acts 23. No, Acts chapter 3. And again, you don't have to go there. I'm just going to read it quickly. Unto you first, and he's speaking to the Israelites, unto you first, God having raised up his son, Jesus, sent him to bless you. How? In turning away every one of you from his iniquities. This is the first blessing that we should desire. This is the first blessing that we, God's people, should desire, that He forgive us our sins. Dice, Hechos 3:26, dice, a vosotros, primeramente, y está hablando con los judíos, a vosotros, pero aplica a nosotros también. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Para que os bendijese. Para que os bendijese, ¿cómo? Dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta es la primera bendición que nosotros debemos de desear, es el perdón de nuestros pecados. Porque ¿de qué vale estar enfermo aquí dentro? ¿De qué vale a cualquier otra bendición cuando estoy enfermo aquí dentro? Nosotros no consideramos el pecado enfermedad, pero el pecado es enfermedad, es una enfermedad espiritual. Es enfermedad. Y la primera bendición que Dios quiere darnos es sanar el corazón. Hacer el corazón completo. Make it whole. The first blessing that God wants to give us is to forgive us our sins. That's the first blessing He wants to give us. What good is it, brothers and sisters, to have anything else but be sin sick? I know that a lot of us don't understand that. I know that a lot of us don't give thought to that. But we should. We should. Because in the end, we will go before God. We will go before God. And He, according to how we have lived, He will decide where we go. According to how God wants to forgive us. That's the first issue. I'll tell you something else that I have learned. When we're sick, we go before God and we pray, Lord, heal me. Father, we pray for others, Lord, heal this person.
We pray for healing, for physical healing. But if you read in the scriptures, those that the Lord healed, he first forgave. He first forgave. To God, as far God's perspective on this issue, on this matter, is he wants to heal you spiritually first. And then he'll heal you physically. That is a biblical principle. We pray, Lord, make this pain go away. And rightly so. Nobody wants to hurt. Lord, deliver me from this thing that has come against me. And we should. But God will heal us spiritually first, then he will heal us physically. I see at least two scriptures. I have read at least two scriptures in regard to that. That he will heal them spiritually and then he will heal them physically. Jehová haga, el verso 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué quiere decir y tenga de ti misericordia? Está hablando de Él perdonar nuestros pecados. Eso es lo que está hablando. Nosotros pidemos misericordia. El concepto que nosotros tenemos de misericordia a veces está bien errado. Nosotros queremos que tenga misericordia de nosotros concediéndonos algo y está bien, pero primordialmente que Él tenga misericordia de nosotros es perdonarnos y lavarnos de nuestros pecados. Eso es el primer y mayor ejemplo de que Él tenga misericordia de nosotros, que Él nos va a perdonar. El verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Esto, bueno, como dice la Escritura, te da paz. Pero la paz, hermanos, tiene un afecto profundo en la vida de la persona. Si tienes paz, primeramente, si tienes paz, ¿sabes qué es lo que no tienes? No tienes temor. No tienes temor. Si tienes paz, no tienes temor. No puedes tener paz y tener temor simultáneamente. No puedes. No trabaja así. Si Dios ha puesto paz en tu corazón y tú recibes esa paz y esa paz se manifiesta en tu corazón, tú no tienes temor de nada. No tienes temor de nada. Es un beneficio grande. Si no tienes temor de nada, no estás mortificado. Si no estás mortificado, estás contento. Si estás contento, estás alegre. Necesitamos que conocer nosotros esta bendición que Dios nos quiere dar para que podamos disfrutarla. The Lord, verse 26, the Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. The scripture says, my peace I give unto you, not as the world give I. Él nos da paz, no como la paz del mundo. La paz del mundo es condicional, es temporal. La paz que Él da es una paz genuina y puede durar para siempre. Si tienes paz, no tienes temor. No es posible. If you have peace, you fear not. It is not possible to have peace, God-given peace, and at the same time that there be fear in your heart. It's not possible. It doesn't work like that. If peace occupies your heart, then there is no room for fear. If you have God-given peace, there is no room for fear. If
if you don't have fear, you don't have worries. If you don't have worries, you have contentment. If you are content, you are happy. This is what God's blessing does for us. It's not just a ritual. It's not just a ritual, brothers and sisters. We need to know what it signifies. We need to know where it came from. What does it signify? What will it do for me? Esta bendición que leemos aquí no es, hermanos, nomás solamente una formalidad. No es nomás solamente como porque voy a cerrar el culto, porque ya se acabó el culto y vamos a cerrar el culto y vamos a dar una bendición. No es así. Dios te quiere bendecir verdaderamente. Dios te quiere bendecir. Una cosa también que quiero decirte, que leí. Dios ha escogido al ministro, al pastor, al sacerdote, para que te dé la palabra de Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido. Si tú recibes de parte del ministro o de la boca del ministro la palabra de Dios, entonces puedes con toda confianza recibir la bendición también. Si tú crees, el hermano nos predicó la palabra de Dios. Entonces, cree también que la bendición es efectiva, es eficaz. Va a hacer lo que Dios quiere que haga. Si tú crees que el ministro te ha hablado de parte de Dios, cree también cuando te bendice que Dios que la bendición viene de parte de Dios. This is something else that I want to say. God uses, this is the order that He has prescribed. God uses a minister to deliver His word to you. God uses a minister to tell you what His will is for us. And if you give credit, if you accept the counsel that the minister delivers, if you accept the message that the minister delivers, then you can also accept the blessing. Because that is how God has ordained that it should be done. He has selected a man, a minister, to deliver His word to you, and it is by the same mouth that He will give you the blessing. If you believe the message, believe the blessing as well. Because it is from God.